तब्दीली चाहे वो अच्छी हो या बुरी आती ज़रूर है। ये एक हकीकत है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये तब्दीली आपकी मर्जी के मुताबिक हो तो फिर आपको तब्दीली के असूल सीखने होंगे। बहुत से लोगों ने तब्दीली का सामना करते वक्त मज़ाहमत की और फिर ज़िंदगी ने उन्हें सख्त सबक सिखाया। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये वीडियो आपकी राहनुमाई करेगी, आपको समझाएगी कि तब्दीली के साथ कैसे जीना है और उसको अपने हक में कैसे मोड़ना है। ये हैं वो 15 असूल जो आपकी सोच, रवैये और अमल को नए रास्ते पर डाल सकते हैं। असूल नंबर 1, माहौल के साथ बदलो वरना खत्म हो जाओगे। दुनिया में हमेशा से एक असूल रहा है कि जो जानदार या इंसान वक्त के साथ खुद को बदल नहीं पाता वो पीछे रह जाता है या खत्म हो जाता है। बका उनकी होती है जो तब्दीली को फौरन पहचानते हैं और उसके मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। आज का ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी तक पुराने तरीकों से चिमटे हुए हैं। हर नई तब्दीली अपने साथ नए मौके लाती है, लेकिन पिछली नस्लें इन मौके को समझने या अपनाने में सुस्त हो जाती हैं। वो अपने आरामदेह दायरे यानी कंफर्ट जोन में रहते हैं। नतीजतन उनका जोश, तवानाई और जद्दोजहद करने की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। फिर वो तरक्की की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। जिंदगी रोज़ हमें एक सवाल देती है, क्या हम तब्दीली में मौका देखकर आगे बढ़ेंगे या सिर्फ शिकायत करेंगे कि पहले सब कुछ बेहतर था। अगर आप भी इन लोगों में से हैं जो कहते हैं पहले सब कुछ आसान था, आजकल का ज़माना अजीब है, तो शायद वक्त आ गया है कि आप अपनी सोच को बदलें, क्योंकि आज का दौर तब्दीली के साथ जीने का है, ना कि इससे लड़ने का। असूल नंबर 2, माजी को देखने का जाविया बदलो, माजी खुद बदल जाएगा। हम अपने माजी को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम माजी को कैसे देखते हैं वो जरूर बदल सकते हैं। यही सबसे बड़ा हुनर है। जो कुछ जिंदगी में हमारे साथ हुआ, तकलीफें, नाकामियां, जिल्लतें, वो सब आज हमें बनाने में हिस्सादार हैं। कभी कभी जो गम, दुख या शर्मिंदगी हम पर गुजरती है, वही आगे जाकर हमारी कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा बन जाती है। वही जख्म कल हमारी तकरीर में ताकत बन सकते हैं। वही मिट्टी जिसे लोगों ने हम पर फेंका, कल हमारी बुनियाद बन सकती है जिस पर हम तरक्की का दरख्त उगाते हैं। आप माजी को बदल तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप इसको एक नए जाविये से देखें, जैसे कि इसमें सबक था, एक सफर का हिस्सा था, तो वो माजी के लिए एक बोझ नहीं रहेगा। इससे आपको अपने हाल को बेहतर बनाने का हौसला मिलेगा। याद रखें, माजी का दुख तब ही खत्म होता है जब हम इस दुख को समझने और कबूल करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। असूल नंबर 3, तब्दीली आज मुश्किल लगती है, लेकिन पछतावा हमेशा के लिए तकलीफ दे होता है। आपने वो जुमला सुना होगा, तब्दीली मुश्किल है, वही रहना भी मुश्किल है, अपनी मुश्किल खुद चुन लो। ये बात जिंदगी की असल हकीकत है कि हमारे सामने अक्सर 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता वो जिसमें हम कोशिश करते हैं, कुर्बानियां देते हैं, सीखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी बदलने लगते हैं। दूसरा रास्ता वो जिसमें हम कुछ नहीं करते, पुरानी जिंदगी को ही निभाते रहते हैं और वक्त के साथ नाकामी, मायूसी और पछतावा बढ़ता रहता है। अगर आपकी मौजूदा जिंदगी आपकी ख्वाहिशों से मेल नहीं खाती, तो जान लीजिए कि फ़र्क ख़त्म किए बगैर सुकून भी नहीं आएगा। ये फ़र्क जितना ज़्यादा है, इतनी ही ज़्यादा बेचैनी, नाउमीदी और अफसोस होगा। लिहाजा अक्लमंदी यही है कि तब्दीली के चैलेंज को कबूल कर लिया जाए, इससे पहले कि ज़िंदगी आपको पछतावे में डाल दे। असूल नंबर 4, अगर नताज बदलने हैं तो जो कुछ कर रहे हैं वो भी बदलना होगा। एक मशहूर कहावत है, अगर आप एक ही काम बार बार करें और मुख्तलिफ नतीजे की उम्मीद रखें तो ये दानिशमंदी नहीं, बेवकूफ़ी है। हम में से
अक्सर यही गलती करते हैं, एक ही अंदाज में कोशिश करते रहते हैं और तवक्को रखते हैं कि नतीजा इस बार मुख्तलिफ होगा। हालांकि तब्दीली तब ही आती है जब आप तरीका बदलें। फर्ज करें आप बार बार एक ही रास्ते से जाकर दीवार से टकरा रहे हैं, क्या अब भी यही रास्ता आपको मंजिल देगा? यकीनन नहीं। तो क्या करना है? देखें कि आप क्या कर रहे हैं। अगर काम बन रहा है तो जारी रखें, अगर नतीजा नहीं आ रहा तो या तो तरीका बदलें या कोशिश की रफ्तार तेज करें। याद रखिए, तब्दीली कोई वक्ती अमल नहीं, बल्कि ये जिंदगी के हर कदम पर साथ चलने वाला एक रवैया है, कभी छोटे पैमाने पर, कभी बड़े पैमाने पर, लेकिन तब्दीली हमेशा जारी रहती है। जो लोग बेहतर नतीजे के लिए पहले कदम नहीं बदलते, वो जिंदगी भर वही नतीजा भुगतते रहते हैं। असूल नंबर 5, अगर तब्दीली मुमकिन है और आपने नहीं की तो शिकायत का हक खत्म हो जाता है। क्या कभी आपने किसी को यह कहते सुना है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं, बास बहुत सख्त है या तनख्वाह कम है? लेकिन जब आप इनसे पूछें कभी नौकरी बदलने का सोचा, नई महारत सीखी, कोई दूसरा हल निकाला, तो जवाब होता है नहीं, वक्त नहीं मिला या हिम्मत नहीं हुई। तो सवाल यह है कि अगर आपके हालात बदल सकते थे और आपने खुद को नहीं बदला तो फिर शिकायत का क्या फायदा? यह असूल सीधा दिल पर लगता है, क्योंकि अक्सर हम खुद अपनी मुश्किलात के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इल्जाम दूसरों को देते हैं। ये सुनने में सख्त लगेगा, मगर सच ये है, कोई आपको बचाने नहीं आ रहा। जिसका इंतजार है वो हीरो असल में आप खुद हैं। आपकी जेब खाली है और आप काम करने की बजाय बहाने ढूंढते हैं। आपका वजन बढ़ रहा है और आप वर्जिश करने की बजाय स्क्रोलिंग कर रहे हैं। आप अकेले हैं मगर शख्सियत बेहतर बनाने पर काम नहीं कर रहे। तो फिर शिकायत कैसी? ये तल्ख बात सिर्फ उनके लिए है जो दिल में जानते हैं कि वो बेहतर कर सकते थे लेकिन नहीं कर सके। अच्छी खबर ये है कि ये सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि हल सिर्फ आपके हाथ में है, किसी और के नहीं, और यही सबसे बड़ी उम्मीद है। असूल नंबर 6, तेज तरीन तरक्की तब होती है जब आप वही चीजें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास हैं। अक्सर लोग शिकवा करते हैं कि इनके पास वसाइल नहीं, सरमाया नहीं, सहूलतें नहीं, मगर ये सोच बहुत बड़ा धोखा है। सच ये है कि तब्दीली का सबसे मौसर आगाज वो होता है जो वहीं से किया जाए जहां आप खड़े हैं। जो कुछ आपके पास है वहीं से। जो लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं कुछ करूंगा, वो दरअसल कुछ नहीं करते, क्योंकि अगर किसी के पास सब कुछ हो तो काम करना आसान होता है, मगर असल कमाल यह है कि कुछ ना होने के बावजूद कुछ पैदा किया जाए। इसलिए कामयाब लोग नाकामी के बावजूद कोशिश करते हैं, वसाइल की कमी के बावजूद नई राहें निकालते हैं। असल असूल ये है, अपने अंदर झांकें, देखें कि आप क्या कर सकते हैं, जो है उसे संवारें, बेहतर बनाएं, नए तरीके अपनाएं, दूसरों से मांगने की बजाय खुद बनने की कोशिश करें। जब आप खुद कुछ बनाने लगेंगे, चाहे छोटा हो, तो आपकी अहमियत, इत्माद और मौके खुद ब खुद बढ़ने लगेंगे। यही फर्क होता है लेने वाले और बनाने वाले में। खाली हाथ भी अगर हौसला हो तो कुछ ना कुछ कमा ही लेते हैं। असूल नंबर 7, तब्दीली दरअसल एक सौदा है, कुछ देना पड़ता है कुछ पाने के लिए। अक्सर लोग तब्दीली को सिर्फ नई शुरुआत समझते हैं, मगर दरअसल तब्दीली का मतलब है एक चीज को छोड़कर दूसरी को अपनाना, यानी ये एक किस्म का तबादला, एक्सचेंज है। मिसाल के तौर पर, जब आप अपनी नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू करते हैं तो आप तनख्वाह की सिक्योरिटी देते हैं, मगर इख्तियार और इम्कानात पाते हैं। जब आप कोई बुरी आदत छोड़ते हैं तो वक्ती सुकून जाता है, लेकिन तवील मुद्दती फायदा हासिल होता है। तब्दीली का फार्मूला: मौजूदा हालत से गैर मुतमईन होना प्लस नई राह का इंतखाब इज इक्वल टू हकीकी तब्दीली। याद रखें, हर बड़ी तब्दीली की कीमत होती है, चाहे वो वक्त हो, आराम, ताल्लुकात या पुरानी आदतें। आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। एक और अहम नुक्ता, जब आपका साथी, दोस्त या शरीक हयात बदल जाता है तो अक्सर मसला ये नहीं होता कि वो बदल गया है, मसला ये होता है कि आप नहीं बदले। याद रखें,
जो लोग वक्त के साथ साथ खुद को बेहतर करते हैं वही देर पर रिश्ते, कामयाब कारोबार और पुरसुकून जिंदगी हासिल करते हैं। हर तब्दीली की एक कीमत है। सवाल यह है कि क्या आप वो कीमत देने को तैयार हैं? असूल नंबर 8, तब्दीली का पहला जीना एतमाद होता है। जब तक आप किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इस पर अमल करना मुश्किल है। तब्दीली तभी मुमकिन है जब आपको मशवरा देने वाले पर भरोसा हो। ऐसा होता है कि एक ही नसीहत आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलती है, मगर आप सिर्फ उसी पर अमल करते हैं जिसकी नीयत, तजर्बा या इखलास पर आपको इत्मीनान होता है। मगर यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। अक्सर वो लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप, करीबी दोस्त या फैमिली, वो हमें वही मशवरा देते हैं जो हमें महफूज रखे। वो तकलीफ या खतरे से बचाने की नीयत से बात करते हैं। लेकिन असल कामयाबी, असल तब्दीली उसी वक्त आती है जब आप थोड़ा खतरा मोल लेते हैं, दर्द सहते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। यानी वो मशवरे जो आपके करीब तरीन लोग देंगे अक्सर आपकी हिफाजत के लिए होंगे, तरक्की के लिए नहीं। और वो मशवरे जो जिंदगी बदल सकते हैं वो अक्सर उन लोगों से आएंगे जो आपकी सलाहियत को पहचानते हैं, ना कि सिर्फ आपकी तकलीफ से डरते हैं। अगर आप वाकई बदलना चाहते हैं तो सुने सब की, मगर अमल सिर्फ उस पर करें जिस पर दिल और दिमाग दोनों मुतमईन हो। असूल नंबर 9, जब तक कोई नया इंकशाफ ना हो, हदफ को मत बदलें, तरीका बदलें। बहुत से लोग अपनी मंजिल का तयन तो कर लेते हैं, मगर जैसे ही रास्ते में रुकावट आती है वो मंजिल बदलने का सोचते हैं। दरअसल मसला मंजिल का नहीं होता, मसला ये होता है कि हम उस तक पहुंचने की हिकमत अमली पर साबित कदम नहीं रहते। हम में से अक्सर जब किसी प्लान पर अमल नहीं हो रहा होता तो फौरन नया प्लान बना लेते हैं, क्योंकि नया प्लान बनाना हमेशा आसान होता है मेहनत करने की निस्बत। लेकिन हकीकत यह है, अगर आपका हदफ दुरुस्त है और आपका जज्बा सच्चा है तो हिकमत अमली को एडजस्ट करें, रास्ता बदलें मगर मंजिल ना छोड़ें। जैसे स्टॉक मार्केट की मिसाल लीजिए। अगर आप रोजाना की अप एंड डाउन पर ध्यान दें तो लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है। अगर आप चंद सालों का डाटा देखें तो आपको तरक्की का साफ रुझान नजर आएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी के फैसले भी हैं। छोटे मसाइल या वक्ती नाकामियों को देखकर जिंदगी के बड़े ख्वाब तर्क मत करें, मंजिल वही रखें। अगर हालात बदलें तो हिकमत अमली बदलिए, मगर रास्ते की धूल को मंजिल का धोखा ना बनने दीजिए। असूल नंबर 10, जाती तब्दीली मंतक से नहीं जज्बात से शुरू होती है। आपका दिमाग आपको पहले ही बता चुका होता है कि आपको जिंदगी में क्या कुछ करना है। आप जानते हैं कि वजन कम कैसे होता है, दौलत कैसे कमाई जाती है और ताल्लुकात कैसे बेहतर होते हैं। आपको थ्योरी आती है, मंतक मालूम है, लेकिन फिर भी अमल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि तब्दीली सिर्फ अक्ल से नहीं आती, जज्बात से जुड़ती है। मिसाल के तौर पर हर कोई जानता है कि अच्छी खुराक और वर्जिश से जिस्मानी सेहत बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर भी हम केक खाते हैं और सुस्ती को गले लगाते हैं, क्योंकि वो अभी का सुकून हमें आने वाले फायदे से ज्यादा मीठा लगता है। इसलिए लोग बार बार नई डाइट्स का जिक्र तो करते हैं, मगर वही के वही रहते हैं। ना जिस्म बदलता है ना हालात। असल तब्दीली तब आती है जब हम जज्बाती सतह पर जीतना शुरू करते हैं। जैसे पहले सबसे छोटे कर्जे को खत्म करें ताकि कामयाबी का एक छोटा एहसास मिले। ये छोटी फतह आपके अंदर उम्मीद जगाएगी कि मैं कर सकता हूँ। ये उम्मीद फिर अक्ल के साथ मिलकर मुस्तकिल तब्दीली की बुनियाद बन जाती है। दिल के साथ अगर पहला कदम उठा लिया जाए तो दिमाग रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। असूल नंबर 11, हर चीज को एक साथ बदल देना अक्सर नुकसानदेह होता है। ये असूल हमें एक बड़ी गलत फहमी से निकालता है। जब हम किसी चीज से नाखुश होते हैं तो हम अक्सर पूरे निजाम को ही रद्द कर देते हैं, मगर ये रवैया अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान देता है। एक मशहूर कहावत है, बच्चे को नहलाने के बाद पानी के साथ बच्चा भी ना फेंक देना। यानी अगर किसी चीज में कुछ खराबियां हों तो पूरी चीज को जाया ना करो, सिर्फ खराब हिस्से को निकालो।
مثال کے طور پر ہماری نسل نے مذہب یا روایت کو اس لیے چھوڑا کہ ہمیں ان میں کچھ جول محسوس ہوئے، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ اب بہت سے لوگ بے مقصدی، تنہائی، اضطراب اور احساس کمتری میں مبتلا ہیں، کیونکہ ہم نے صرف ان جولوں کو نہیں نکالا، پوری بنیاد کو ہی الوداع کہہ دیا۔ اسی طرح کچھ نوجوان پرانی روایات کو پرانا فیشن سمجھ کر رد کر دیتے ہیں، مگر بعد میں عمر کے کسی مقام پر جا کر انہیں سمجھ آتی ہے کہ ان روایات میں سوسائٹی کے لیے ایک توازن، ایک اخلاقی ڈھانچہ موجود تھا۔ تبدیلی ضرور کرو، لیکن سمجھداری سے۔ نئی بنیادوں پر نئی روایات قائم کرو۔ پرانی دیواروں کو گرانے سے پہلے دیکھ لو کہ وہ کن چیزوں کو سہارا دے رہی تھی۔ ہر تبدیلی ترقی نہیں ہوتی، کچھ تباہیاں بھی تبدیلی کے نام پر آتی ہیں۔ اصول نمبر 12، اگر چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری بات سنیں تو بات کرنے کا انداز بدلو۔ یہ اصول سادہ ہے، مگر اس کی طاقت بے پناہ ہے۔ زیادہ تر لوگ گفتگو میں اپنی بات کہنے پر زور دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ سامنے والا سن بھی رہا ہے یا نہیں، مگر اصل مہارت یہ ہے کہ بات اس انداز میں کی جائے جس سے دوسرے کی سمجھ میں بھی آ جائے اور دل میں بھی اتر جائے۔ اصل سوال یہ ہونا چاہیے، کیا میں صرف اپنی بات کہنے آیا ہوں یا واقعی چاہتا ہوں کہ سامنے والا میری بات سمجھے بھی؟ جب ہم کسی کو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، ہمارا لہجہ، ہماری نیت اور ہمارا وقت سب کچھ اہم ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہی بات جو ہم بار بار کہہ چکے ہوتے ہیں، اگر کسی اور انسان سے تھوڑے مختلف انداز سے کہلوائی جائے تو فوراً اثر کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کسی ملازم کو کوئی ہدایت یا اصول کم از کم 5 بار مختلف طریقوں سے سنائی جائے تو ہی وہ اس کی اہمیت کو سمجھ پاتا ہے۔ یاد رکھیں، لوگ صرف وہی سننا چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات اثر کرے تو اسے اس انداز میں پیش کریں جیسے وہ ان کے دل کی آواز ہو۔ اثر انداز ہونے کے لیے دلیل سے زیادہ دل کی زبان سیکھو۔ اصول نمبر 13، وہ تبدیلی خود بنو جو تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو۔ یہ اصول اتنا عام ہو چکا ہے کہ بعض اوقات ہم اس کی گہرائی کو محسوس نہیں کر پاتے۔ ہم میں سے ہر کوئی دنیا کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایماندار ہوں، معاشرہ مہربان ہو، نظام منصفانہ ہو، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم خود وہ تبدیلی بننے کے لیے تیار ہیں؟ اکثر ہم چاہتے ہیں کہ باقی دنیا بدلے، ہمیں فائدہ دے، ہمارے حالات کو بہتر کرے، اور اگر ممکن ہو تو ہم خود جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، لیکن دنیا ایسے نہیں بدلتی۔ اگر آپ اپنے والدین کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں خوشحالی اور نظم لائیں۔ اگر آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو خود کو اتنا مضبوط بنائیں کہ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اگر آپ معاشرے میں بہتری چاہتے ہیں تو اپنی ذات کو بہتر کریں۔ یاد رکھیں، جو کشتی ڈوب رہی ہو وہ کسی اور کو نہیں بچا سکتی۔ اگر دنیا کو روشن دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل میں دیا جلاؤ۔ اصول نمبر 14، لوگو یا لباس بدلنے سے تبدیلی نہیں آتی۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ظاہری شکل بدل لیں، نام، سوشل میڈیا پروفائل یا کمپنی کا لوگو بدل لیں تو سب کچھ بدل جائے گا، لیکن اصل تبدیلی اندر سے آتی ہے، نہ کہ باہر سے۔ جیسے صرف کپڑے بدلنے سے آپ کی شخصیت نہیں بدلتی، اسی طرح صرف ایک نیا برانڈ یا لوگو آپ کے کام کا معیار یا ادارے کی ثقافت کو نہیں بدلتا۔ یہ محض ایک شروعات ہو سکتی ہے، لیکن کامیابی کے لیے مستقل محنت، نظم و ضبط اور سمت درکار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہے کہ وہ اب خود کو بدل چکا ہے کیونکہ اس نے سیلف ہیلپ کتاب پڑھ لی یا جم کی ممبرشپ لے لی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک وہ مستقل بنیادوں پر عمل نہیں کرے گا، اس کی زندگی میں کوئی دیر پر تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی صرف اس لیے سمجھے کہ اس نے آج چیٹنگ نہیں کی تو اس کا رشتہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ نہیں، تبدیلی کا مطلب ہے پورا نظام بہتر ہو، نہ کہ وقتی حرکت۔ اگر ہاتھ میں صرف ایک پزل کا ٹکڑا ہے تو آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تصویر مکمل نہیں ہوئی۔ اصول نمبر 15، لوگ تب تک نہیں بدلتے جب تک تبدیلی آخری راستہ نہ بن جائے۔ زیادہ تر لوگ تبدیلی سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی موجودہ تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، انہیں جواز دیتے ہیں،
صرف اس لیے کہ وہ ناواقف حالات سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، وقت نہیں ملا، پہلے یہ ذرا سنبھل جائے پھر دیکھیں گے۔ یہ سب بہانے دراصل تبدیلی کے خوف کو چھپانے کا ایک طریقہ ہے۔ انسان اکثر اسی درد میں جیتا رہتا ہے جو اسے جانا پہچانا ہو، بس اسی لیے کہ نیا درد، نئی مشقت، نیا تجربہ اس کے لیے اجنبی ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی شخص دیوار سے لگ جاتا ہے، جیسے ہی کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے 3 ماہ میں وزن کم نہ کیا تو زندگی خطرے میں ہے، تب اچانک وہی انسان پوری طاقت سے بدلنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تبدیلی ہمیشہ ایک بڑی قیمت مانگتی ہے، یا درد کی شدت یا حالات کی بے رحمی۔ اس لیے دانش مندی یہ نہیں کہ ہم اس آخری لمحے کا انتظار کریں جب کوئی اور آپ کو بدلنے پر مجبور کرے۔ دانش مندی یہ ہے کہ ہم خود شعوری طور پر تبدیلی کو گلے لگائیں جب وقت ہمارے ہاتھ میں ہو۔ تبدیلی کا انتظار مت کرو، خود وہ لمحہ بن جاؤ جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آپ کے لیے ایک بونس اصول بھی ہے۔ بونس اصول نمبر 16: لوگ جگہ تبدیل کیے بغیر نہیں بدلتے، مگر اصل جیت تب ہے جب آپ کہیں بھی بدل سکیں۔ اگر آپ ہمارے پرانے ناظرین میں سے ہیں تو جانتے ہوں گے کہ ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں: زندگی میں سب سے اہم فیصلہ وہ جگہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں۔ یہ بات صرف جغرافیائی محل وقوع کی نہیں، بلکہ ماحول، معاشرت، ذہنیت اور مواقع کی بھی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنا مقام، شہر یا ملک بدلتے ہیں، آپ کی سوچ میں وسعت آتی ہے، آپ نئے چیلنجز دیکھتے ہیں، نئی عادات اپناتے ہیں، نئے انسان بنتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ واقعہ میں بدلنا شروع کرتے ہیں۔ مگر ایک وقت آتا ہے جب آپ میں اتنی لچک، اتنی طاقت اور اتنا اعتماد آ جاتا ہے کہ آپ کہیں بھی جا کر پنپ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں خود کو کامیاب بنا سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ تبدیلی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو کوئی خاص شہر، خاص ملک یا خاص ماحول کی ضرورت نہیں رہتی۔ جہاں آپ کے قدم ہو وہیں آپ کا گھر ہے۔ جب آپ اپنی فیملی، اپنے اصول اور اپنی اندرونی طاقت کے ساتھ کسی بھی مقام پر موجود ہوں، تب آپ کو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ اب کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، کہیں بھی۔ آپ کی خوشی، آپ کی کاملیت اب کسی جگہ، کسی چیز یا کسی فرد سے وابستہ نہیں رہتی، اب وہ اندر سے آتی ہے۔ آپ دنیا سے مانگنے کی بجائے دنیا کو دینے لگتے ہیں۔ یہی اصل جیت ہے۔ جیت وہی ہے جب آپ کہیں بھی ہوں اور خود کو مکمل محسوس کریں۔ یہ تھے وہ راز، وہ سنہری اصول جن پر عمل کریں، انہیں زندگی میں اتاریں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی کا رخ بدلتا ہے، وہ بھی آپ کی مرضی سے۔ یاد رکھیے، تبدیلی ایک سفر ہے، منزل نہیں، اور جو لوگ تبدیلی سے دوستی کر لیتے ہیں وہی وقت کے ساتھ چل پاتے ہیں۔ ان اصولوں پر تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آپ نے سنجیدگی سے عمل کیا تو آپ جلد ہی جان لیں گے کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ اگلی ملاقات تک خود کو بہتر بنانے کا سفر جاری رکھیں، کیونکہ سچ یہی ہے، دنیا کو بدلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود بدل جائیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔